तपस्या संतुष्ट हो गले और का बोले जानी छ ए ननी ननी लो का है जे जानी छ ननी प्रश्न पत्रे आउचन जे केड़े जबरदस्ती कहबो कि नहीं ये बुआ एते जबरदस्ती प्रश्न पत्रा ए रनी का है जानि छ का है तेरा हेंता गेरुआ वस्त्र पिन्नी देले सेटा ज्ञानी गुणी बोली ताके धरा रे हुए तबे बड़ ज्ञानी देखे हो जतो ए रनी का है जानि छ और फोरा परुते चड़की मारुते और पिटी है उचे मर तू ही काने अल्लाह शरम नहीं अंधुआ मुह के हे मूर्ख मुह के देखु छु तरपने कहि देबी तीनटा माइजिर गुटे पिला केनता हकरी हला जे कहि देबी हेले तुमको हुनिस्ता करबे तार पर कहबी का करी तबे जबरदस्ती कहबो कि नहीं बुआ एते जबरदस्ती पड़ी छी ए ररी कहि दबा हेलो का है जे जानि छ का है तेरा अरे भोरा परुते चड़की मारुते चड़की मारुते अरे पिटी है उचे मर तू ही काने ए ररी ननी लो सही अनेक महिमा धर्म के कलंकित करूछन अपवित्र करूछन हां हां खाली ऊपर रंगाला ने हे बारे होय इतार का भल कर रंगावा होय मामू गो अल्लाह शरम नहीं अंधुआ मोके मुके कर पर अल्लाह शरम नहीं अंधुआ मोके मुके कुछ कर पर सुना सुना संत जाना तुम्हें दई मन करना बुझाई ना कही देवी मुझसे पुराना विधाना सुना सुना संत जाना तुम्हें दई मन करना मामू हे बिजरा केड़े खा छटपट हो जे देखो हां हां सुना सुना संत जाना तुम्हें दई मन करना और बुझाई ना कही देवी मामू को मेछा नाइन और मेछा के तन और मुरुची सुना सुना संत जाना तुम्हें दई मन करना बुझाई ना कही देवी मुझे पुराना जाना
যেতে বেলে সেই কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান মথুরার জন্ম হেলে কার গর্ভরে জন্ম হেলে সেই মাতা দেবকীর গর্ভরে জন্ম হেলে আর দেবকীঙ্ক গর্ভরু যে কৃষ্ণ হইলে জন্ম আর কংস ডুরে গপপুর আর কংস ডরে গপপুর দেখ গলে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান সর্বপ্রথম জননী হচ্ছেন দেবকী সেই দেবকী মাতা তো এক নম্বর তারপরে যেতেবেলে গোপপুরের জায়গায় পড়লে সেখানে কে লালন পালন কলে মামু গো আর গোপপুরে যশোদা যে সত্য করিলে পালন গোপপুরে যশোদা যে দেখ করিলে পালন আরে তুমতে যাহা হেলা তুমি শুণ তন্থ জন কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান সর্বপ্রথম জননী হচ্ছেন যে কি জন্মদাত্রী দেবকী যে লালন পালন করেছেন যশোদা আর গোটে মাতা কি জানিছ মামু গো পুতনা আর কা হেছে জানিছ যেতেবেলে সেই বলি কন্যা রত্নমালী এটা তো পূর্ব জন্মর কথা গো মামু সেই বলি কন্যা রত্নমালী দেখি সে বলি কো আর বলি কন্যা রত্নমালী সত্য দেখি সে বলি কো মামু গো যেতেবেলে কাহে জানিছ সেই বামন রূপ ধরি করি সেই বলিরাজাঙ্ক দ্বারকা যাইଥିଲେ ভগবান ସେହି ବଳିରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ ରତ୍ନମାଳୀ ସେହି ରତ୍ନମାଳୀ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବାମନ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ବାମନ ରୂପକେ ଦେଖିଦେଲେ ସେହି ଦିନ ଭାବିଥିଲେ ଏନ୍ତା ପୁଅଟେ ଯଦି ମୋର ଥିତା ବୋଲେ ଇ ଛୁଆକେ ମୁଇଁ ଲାଳନ ପାଳନ କରତି ମୋର ତନରୁ ମୁଇଁ କ୍ଷୀର ଖୁଆତି ତାକେ ବଢାତି ଉଡାତି ବୋଲି ସେହି ଦିନ ଭାବନା କରି ଦେଇଥିଲେ ହେ ନାନୀ କାଁ ହେजे ଜାଣିଛ ତେଣୁ କରି ସେହି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେହି ବଳି କନ୍ୟା ରତ୍ନମାଳୀ ସେହି ବଳି କନ୍ୟା ରତ୍ନମାଳୀ ପୁତ୍ର ରୂପ ପାଇବାର ଲାଗି ଭାବିଥିଲେ ବୋଲି କରି ସେହି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ আর ସେହି କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତାଙ୍କର କଲେ ତନ ପାନ আর তন পান করে পুতনা আনেই দিলে প্রাণ ননিলো পোলালে হে নাই পারে ইয়াড়ে আসো হেন্তা হে নাই পারি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান সর্বপ্রথম জননী হেউছেন দেবকী দুই নম্বর মাতা হেউছেন যশোদা তিন নম্বর মাতা হেউছেন পুতনা তিনটা মার গুটে ছুয়া হলা এ ননি কেনালে ভিতরা পলি করে তার হিসাব কিতাব না
ননিল আর যাহা জাড়ি দিলি আজ্ঞা মুই কহি দেলি পুনা আর কিছু জানে নাহি তোমা মুই গুটে অধম নন্দন কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান চাহিলে পুতনা রাক্ষাসীকে তাঙ্কর বিভিন্ন উপায়ে অলগা উপরে মারি পারিথিতে হেলে কা হেলা যে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান সেই পুতনা রাক্ষাসীর স্তন পান করি করি তাহাকে মারিছন কাকে মারিছন জানিছ কেবল সেই মাতৃ মমতাকে পূর্ণ করবার লাগি মাতৃ স্নেহকে পূর্ণ করবার লাগি বলি করি সেথিলাগি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান সেই পুতনার স্তন্য পান করি করি তাঙ্কর জীবন নেই গলি মামু গো আর কা হেজে জানিছ আর যাহা জাড়ি দিলি আজ্ঞা মুহি কহি দেলি পুনা মোর দোষ থিলে ক্ষমা দেব আর আহে পন্থ জনা